Proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé pour faire le mariage comme d'habitude dans la comorienne, mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambaskar sarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto muzkum wa juin. Muzkum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena mna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena nsishemeleza tena amba harma vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasjisa amba wasjama vale harma dago nikarkubala amba inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma amba lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh sizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasahilisha maisha au waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma kambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria onti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana watukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahuwa mpinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin lewayin hal zina law rais wa dawla na hal zina law baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija armal dago tukufu nyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kala zimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu
دوكا مالوين سياترو بعدين لو ما قبل كمال ردunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikiri mchinide ufikirie nzuani na nchinde witaho nzuani uwaze na uaminifu wa ntongo watu ifani maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka wala mtungazja da aja mandirisha nzuani kaito stawi maana mchana ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itsaha ritabu andilifu harma insiaka Bwana Rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazija wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa Albanda tuwenza regia wakati Mbakarsina marais wa zamani tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa mlikomba de warkilia mbeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasiker mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheo de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette remise, de cette cérémonie de remise officielle d'équipements informatiques et de ressources pédagogiques qui marque une étape importante du projet PGEC, composante du programme d'appui plus large à l'éducation Bundo la Malaisie. Cette cérémonie marque une étape concrète, visible, d'un effort commun entre l'AFD et l'Union des Comores en faveur du renforcement du système éducatif comorien. Les équipements, notamment informatiques, dont nous avons pu avoir des images vidéo, remis aujourd'hui à l'Office national des examens et concours et à l'Institut de formation et de recherche en éducation, ainsi que les fascicules pédagogiques que nous avons devant nous, destinés aux enseignants et aux élèves du collège, illustrent deux dimensions essentielles d'une réforme éducative. Renforcer les institutions qui pilotent et accompagnent le système, tout en améliorant directement les conditions d'apprentissage dans les salles de classe. Ces équipements contribueront à renforcer les capacités opérationnelles
de structures essentielles du système éducatif national. C'est l'occasion de rendre hommage à l'ONEC, qui joue un rôle central dans l'organisation et la sécurisation des examens et des concours, mais aussi à l'IFER, qui contribue au développement professionnel des acteurs de l'éducation. Investir dans ces institutions, c'est renforcer la capacité du système éducatif comorien à mieux piloter, organiser et accompagner les apprentissages et répondre aux besoins des enseignants et des élèves. Parallèlement, les ressources pédagogiques de mathématiques, de physique, chimie et de sciences de la vie et de la terre, élaborées dans le cadre de l'appui à l'amélioration de la qualité des enseignements au collège, constituent un appui précieux pour accompagner les enseignants dans leur pratique quotidienne. Ces ressources, au total un peu plus de 61 000 fascicules, ne sont pas de simples supports supplémentaires. Ils traduisent une ambition pédagogique claire, faire évoluer l'enseignement des sciences, l'expérimentation, le raisonnement, la résolution des problèmes et le développement de compétences. Cette dynamique a d'ailleurs été illustrée lors de la Fête nationale des sciences organisée en mai dernier, à laquelle j'ai eu le plaisir de partenaires, en particulier la Fondation La Main à la Pâte, qui contribue à ce projet. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'insister sur un point essentiel. La remise aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Le véritable impact de ces équipements et ressources remises aujourd'hui contribuent pleinement au renforcement du système éducatif comorien et à la réussite des élèves. Cela me donne aussi l'occasion de remercier les collègues et au premier rang Nicolas, ici présent, qui n'a jamais ménagé ses efforts durant ces 3 dernières années pour développer avec succès la coopération franco-comorienne, en particulier dans le secteur de l'éducation. Dans le monde du développement, de l'éducation, continuera d'être mise à profit par l'AFD sur d'autres géographies. Merci Nicolas, merci de tous tes efforts et merci à tous pour votre attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Monsieur le délégué à l'éducation de l'île autonome de Grande Comore, Monsieur le directeur de l'Agence française de développement, Monsieur le directeur adjoint de l'Agence française de développement, Monsieur le directeur de l'ONEC, Monsieur le représentant du directeur de l'IFERE, Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation, tout protocole observé, en vos rangs grands de qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec beaucoup de joie et une réelle fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer une nouvelle avancée dans la transformation de notre système éducatif. La cérémonie qui nous réunit n'est pas une simple remise d'équipements ou de livres, elle traduit une conviction profonde. L'avenir des Comores se construit d'abord dans ces écoles. Sous la haute impulsion de son Excellence le Président de l'Union, M. Azali Assoumani, le gouvernement a fait de l'éducation une priorité nationale et le véritable moteur de l'émergence de notre pays. Cette vision est claire, offrir à chaque enfant comorien, où qu'il vive, une éducation de qualité, moderne et porteuse d'espoir. Les investissements que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrivent pleinement dans cette ambition grâce au soutien constant de la France à travers l'Agence française de développement, que je tiens à remercier très sincèrement. Notre ministère poursuit la modernisation de l'école comorienne avec des actions concrètes et visibles. Aujourd'hui, ce sont plus de 214 millions de francs comoriens qui sont investis au service de notre jeunesse. Ces ressources ont permis de réhabiliter les locaux de l'ONEC et de l'IFERE, d'équiper ces deux institutions en mobilier et matériel informatique et de dernière génération, mais aussi de produire des outils pédagogiques
indispensable pour nos élèves. L'ONEC, qui organise chaque année les examens nationaux, disposera désormais d'équipements plus performants lui permettant de poursuivre la digitalisation de ses procédures, de renforcer la sécurité des données et d'améliorer encore la transparence ainsi que la crédibilité de nos examens. L'IFERE, quant à lui, verra ses capacités renforcées afin d'accompagner encore davantage les formations initiales et continues des enseignants, car nous savons qu'aucune réforme éducative ne peut réussir sans des enseignants bien formés et constamment accompagnés. Mais l'un des moments les plus importants de cette cérémonie est sans doute la remise de 61 297 fascicules pédagogiques destinés aux élèves, premier véritable support pédagogique personnel dans ces disciplines fondamentales. Ils permettront aux enseignants de mieux préparer leurs cours, aux élèves de mieux comprendre leurs leçons et aux familles d'accompagner plus efficacement la réussite scolaire de leurs enfants. Ces fascicules ne sont pas seulement des livres, ils représentent et des équipes mobilisées. Il est possible d'améliorer durablement les apprentissages et de faire progresser la qualité de notre système éducatif. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à la France, fidèle qu'il a été un partenaire indéfectible de notre système éducatif. Il nous a toujours accompagnés dans cette ambitieuse réforme de l'éducation à travers le financement de l'AFD. Mes remerciements vont également, permettez-moi enfin de procéder à la remise officielle. Au nom du gouvernement de l'Union des Comores, j'ai l'immense plaisir de remettre officiellement les équipements informatiques à l'Office national des examens et concours et à l'Institut de formation de recherche en éducation IFERE, ainsi que les fascicules pédagogiques de mathématiques, de physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre aux structures chargées de leur diffusion, afin qu'ils bénéficient à l'ensemble des collégiens de l'Union des Comores et à ouvrir à chaque élève comorien les portes de la réussite. Je remets officiellement ces équipements à l'ONEC et à l'IFERE, ainsi que les fascicules pédagogiques aux structures chargées de leur diffusion au bénéfice de tous les collégiens de l'Union des Comores. Je vous remercie de votre aimable attention. On va remettre donc symboliquement un ordinateur au directeur de l'ONEC, par le ministre. Oui. Il l'a dit symboliquement, mais ce n'est pas symboliquement quand même. Symboliquement, parce qu'il y en a 51, vous n'allez pas pouvoir le faire. Oui, mais la plupart des ordinateurs sont déjà chez eux, hein. Donc voilà. C'est pas symboliquement. Non, les ordinateurs sont chez nous, c'est plutôt le matériel ah bon, annexe. D'accord. Les photocopieuses. Les photocopieuses, les ISO, tout ça. Voilà. D'accord. C'est bon. C'est bon. Maintenant, on remet un vidéoprojecteur et un ordinateur à l'IFERE. À l'IFERE. Il faut que je rentre dans la photo. Ok. Merci. Et maintenant, à l'inspection, donc on va lui remettre donc un jeu de fascicules et programmes. Donc il y a les fascicules qui sont là et les programmes qui sont là. L'inspection pédagogique. Nicolas, ouais. Au notable des enveloppes quand même. Non, c'est pas les enveloppes. Jaël, là, n'est-ce pas Jaël? Au notable des enveloppes. Hein? Ah oui, ça c'est vrai. Vous avez raison, monsieur le ministre. Bon, le CD, il est là, je l'ai gravé, mais je ne l'ai pas encore embelli, etc. Parce que je dois l'embellir, mettre dans une pochette avec le marque qui est programme de collège, physique, chimie, etc. Mais ça va aller avec ça.
Au doyen, ces programmes sont conçus pour tous les enfants comoriens. Donc, les CD qu'on va vous remettre, il faut faire en sorte que le contenu ne soit publié à tout le monde. Par contre, les livres, c'est pour tout le monde. Mais le contenu, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ce que j'ai à dire sur ça. Donc, vous devez quand même conserver les contenus. On doit chercher tous les moyens possibles. D'ailleurs, j'ai bien dit à Nourdine qu'on va faire on va envoyer une note en conseil pour demander le financement de l'État en ce qui concerne le privé. Donc, on verra ensemble parce que eux aussi, ils méritent d'avoir les livres. Donc, mais ça, on verra ensemble avec le gouvernement comment faire en sorte que tout le monde, tous les élèves du pays aient les livres. Monsieur Abdouali, Monsieur Abdel-Hassan, Monsieur le doyen, vous pouvez parler pour ces trois bénéficiaires, si vous voulez répondre rapidement. Une minute. Je sais que tu es là, même si tu n'es pas... Watukufu ikao amba demurdo ngao harma sitinku ya dunia habari za Comore ujilia Nzone Info Monde la première ujilia Comore Info Monde ujilia Wajaoula TFM Jandro Premier Mwali Matin na walio kamba wo changaza matangazo yetu yani. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Naomba Mungu kama wavenza mba mwepara live ni mujo mpartage au maximum. Manari para mzee Jinil Bahari mwenye siba kwali ikao amba a debarke hamarangi na harma dangazoku la hunu nzuani Medina Festival. Leo ripara shabaha rimo invite bakwali harma splato marde halde ratupara shabaha reinvite na wengine siku ya leo ratukana invite para wararu mana Wajaoula diva Samdra atokana wasivan Wajaoula Rtolaiki Wajaoula na chantori muhu wa inti za Afrika Mboso atokana wasi harma siku ya leo harma intervention nku mardeni kama deilovan watukufu leo rimpara lijini las music bakwa likwezi Naam. Uwaswili harma social zwani ratobenza rijua imana wativimbi harma social hamarangi na bandailiwa mba mahajana na mahaya vira ko rengefu harma indiro Medina Festival leo suhona sana waswili hunu tujua mba tafsiri yetu ngoni chini bandailiwa mba kakula vaika Medina Festival Jinil Bahari we renga fufu harma ya hadisini na kutajua maana ya tafsiri yetu ngoni namba ntini au ntini bakwa liwo rambi ya rabusi ndera tumenza ulaudi ya rabusi wantu kama Eduardo Ngobani kwezi. Nam rabusi siezi nzima chiswala nzwani siezi Komoro wawarikia waruona na waturuonao na umwambia namba su jibu ya mahadisi au su hadisi Ewa yani Medina Festival ino mtu umwijua kabisa bita kanavyo mbanye shitu ichia odamu irengeleza o cerveau bita jati yuzo rangu 2002 Angu 2002 nam dera yuzua Medina Festival timaiza mbanye shitu ya ukamba ilishwe benyi shitu ya kalazimi kiamba iketare hina inzuane au na ikomori yonzi wa mana sufiki yamba mwahaunu li dunia alzoshuka o vanu au la shuka nzuani vanu hasibabu ya Medina yo Ewa Yon fikiri ama meso bana rutsongato ma place wato kam tit soit kabisa dunia la shoka bani asima buye Medina donc wawera ngu 2002 duande sauringa fufu harma yi mana mtu anda maore andisa ni yosku wangu lateral mana ewa lateral we hapo fani be lateral rado tel motion bana juana bana ewa we ni na wakombe na waya konanda wako na Medina Festival mwanangali usuruka wa msakuizwa beti chati maezi amba sikubali hati sizida kuna mbia zo ewa
Donc vous mana shamara ngu 2020 2002 wasara na shama stama muziki rawana shama wa to muziki mana shamara mu Medina Festival. Naam. Yende mana ikawamba kakula wakati mabalo no wanyu jipara wajibu mujivimbia harma hii. Azur mwese para hamba initiatu damu yatu nyengi la wa harma itsini wanu. Safi salati yanga. Maraba nyingi suku ya meso kama venze wa kuguma zero kabisa kabisa, yani meso naelewa mazangu sana kama mbalo kuguma sana kama tremblement de terre maana ndona mneo kusema kuguma au tremblement de terre maana sina mwanamtsangu wangu yode nyea ngusofa ile rungulamba cœur oui mana har moment da mumbuka cœur voilà inde sawa ana asdira la yorunga baska social ha itaya mana mtsatuo hali ilio ben sufikiramba wanyuma tunafanya ijtihadi maana na tuongoza hemba lazima usirengeletiwe babo Medina Festival magomana wahimi ambaye ilifumwa na mtu aje hune bapale wasili Medina Festival wabo kufikira mba tungoza hiyo sorengelezwa na mwanamtsangu de Petit Shuma we na wao mwanamsali ndo kiasi utosha harmashwa na mwamtu asindwa kiasi utosha safari skatunga bana kakaja hono na lisho khatar karula so msofara rumtsapo mpidu msoma hamba katipara ja sababu ya mwanamsatu bende lazima ankuru ya husha wai wala mazarunga mana jali mazasha kama nuringi aba sumayo ya banu yo perduzu yo perduzu wakazi mwambie fete bomishuni miao ribolo mwanata ile ripare ngaze ferio yoni hana baba ile ko ile perduzu au fer 20 vraiment na facilité ile wa me wasurvamba 40 minutes au 30 minutes abarangaze na arbe mwana le ranusu rifere ngaze débouche mana turbo ile o déclencher ay para 80 voilà 80 le déclencher la somreneta para 130 yo limite vabo wanadamu wa kezi la muziki za kama muziki be ba kwa ni disa mana karsara urenga wakati mengi bandelo marna mazantori mingi tsaro mingi kama plato zini tsaro wambie ma i Medina Festival ini daga tukuli ni harma i kumura harma hasu tani nzwani dini yani kila mtu wedzisa kila mtu weka huno aidisa Diamanuari kwa huno wala batora ni kuskirwa shaka Medina Festival Diamanuari tona abo wani asrangi shaka skiraja ini we lunga to wani kakiruja abo huno we katsla batwara Diamanuari donc bakwadi wawe wamo shahar mai ani kakula tuwe voka masanture mengi har mai Medina mana maonu kama irona mara ya multiplier be kakula mtu we December bakwala sija mana ntini kula mtu December bakwala mana kakula mtu arongo na ka bakwadi kasija wa mtsendra na ka bakwadi kasija wa mtsendra wapo kakula mtu weka na slogan ni rasa tani nzwani mimi mwanzo wangu journalist wale kila mtu ana mafanyo yake kila mtu ana mafanyo yake na mimi usifikiri amba jitihadi yangu hili nifanya unaingaza na natao kinde mana nisikizwa ketu swani mana mgeta nikaza naona hiwa hilo sofu mazinao fulani tikasikia slogan tinde baada maruko rongo asuko amba ari naka kamarungo mamsinunga moroni na misisia ile sheshe ile no ile hadisi ya kweli ile hadisi beba le mbata votewe watu ngodengi bana ni apare korongo bashe yani kwa wanadamu surungwamba wami surungwamba ne kaka mandunga moroni social dangacho yani hadisi na kana rongo be wam kaenda shukuni mana madar twali al dunya small dunya be wala hadisi la rongo be wanadamu madar so dunya irengo hali kama hii wala wote sore to hadisi bomba kuswanda ijate kantiyangine be fasami watu wama fani kawasta be hadisi rende sheha hadisi fanshi na maya rende zabari bakwadi raktar ko mabana chini wanadamu kama wao venza bangavu harma ile vrika ta demando kwa neka kaja wamtsaba mu Medina vale usurunga mama jatsi sungata ila muziki amwesa vale bakokola nrundu amba sungata na wazo baswazu oshigo tuna bakokole safen sufikira amba sungata na natsao hauzuri mwesa wale wa mtumba wayo tutoa harmarasi wa mtatutoa bamurungu amba mwana wa shinzwani narungamani mihono milidwa mwana wa shinzwani mwasoni laser ngati malangazo watu raingata watu afurahi washibiwe
usufikira mahadisi zangu nyingi ambazo ujibia natsao yude imana swafi wa kushiao dagazola wala beti de kutuputuile mana bana da mo benza de tarakili wa yoha alle mari watulwa de yoka shamoro alliance de usuka mweso ewa ile tsoka wanadamu wa tirao wala ama surtout wanyu watsembeo watsembeo wamena yeshan fana bane katsabira tsembeo wamona murutsabira bimo hon karsina wakati mwingi babo na washe hunu zo ni sofo wakati nyingi mana tsukatsina na bandrani mwashana wakashavani kwa mvumbula bandrani bandrani babo de banondo langu video ewa abemfumfuna kwa shibandrani ya shiro mzwani Rangwa 1975 irenshi muja to paramtsana leo zawle zwatu somesa wa mazawazo mazini raba bursu shirwan bantali bandrani ya shiro kamba waboiwa donc mahono kwa para da tembeo de van sofi wa de van sofi bugumal ko mana na tsawo ungaza wa ungaza kwa mwisa wo venza trop kwa shida wa para namna de mahono wa visit mahono ratsa para susoneka mba fano ungaza meso lazima mba martin renviner na bile tu no wanya we beto disama nje bana masubire tembeo yo wa moyo na nziro sofi ewa wana mafani mengi wanzwani bano tembeo wabo na barakani ya wani na mitswa mingi ana is ambiance manats vingita jouer za fête d'artifice ambara ingaza to soir surumie ayi ewa zo sava comme sur place zivingi sur place van fête d'artifice za sta winikade zi kwa leo jipanga swa fo to jo jipanga mana medina ini atu ini fanshi atu mori atu pias mas zo se comanda rangular enyo ti mil of computer nta fête d'artifice ni zivingi fête d'artifice normal bet fête d'artifice de ya shpala ingaza ambiance reparti se watu angati roza ewa voilà donc vous se conseillez ntini mafani kamba wanzwani ikamba dolo nzwani ya arma ikonser arma chini ya meso shudi ne meso nzwani tu mana baka shama taru za shimaore za la bandri hatu babo za jaruma shuma ntaru na warungwa pakar sununga na marka muzo ore ya maore wa pio meso suka banu wandri wasira medina wasama medina mtwangu ba yodi har warungwa mba bavo plus yu ngati timkini na sio tukatiti meso sa yo tukatiti amasa 100% yo tukatiti be karsina so tufanya jidad mana shiri wa iperu IP wa manyunguti tidia jibao ewa dia manuari renga avion utopara bien ewa ushike moroni leo ushike moroni upashie entre iluje upashie real iluje nzwan dia manuari ona ije liwalie ewa mana yo dia manuari wala rana dia manjo ewa uno beno shipama washla batora we bunga 6 na ana nasfani que rizozo na pia wavo de weda stio wa mtsileleshi wa jo tijwa ewa na batora ma mili na batora wabo wa jo Muna nsange nyingi wa hule tsarwa jimansa ngutu na kule wa mzwani mdabatwara mbandrele amasa ngude dzindri swa dzindri ya nzwani ni bali wala ya ntsingiri bali sof de bandu bangwala wa mashallah maraba nyingi bakwali bandaili wa marwa invitar mas plateau za ikomor informant de la première ratsubenza haumali za intervention mana dalra mema rina artiste mararu madina tarwa invitenan mar dalra hambia ma rina wawe rina la diva sambro rina wajao jinkuta lashi namrima wewe jo mboso so invitar mas platozin lakini vananya wemna wajao mari de mjema za wajao lateral ule fani wangu sofi mangavu laterali ule wangu sofi mwangu ule njibia wala kaisma de bondo na kamera imanu be ule njibia rana sukari ya vuvulwa na ndrimu ewa mana wae kaparo de courage be toujours we oncha courage tali wota surwasi bana lateral donc outro nome de fundo au nsorongo parar mas ntongozini ya nsorongo ewe mtijatu parar matongozini mana ule zwangu yana 57 amtina 50 safi wa wenji bia mana wa itsmaensi amba wa upento na nyahe wa avance bika apento ule aniwe kana roho tsazile kasna roho ya morotile kasna roho ya moro wenji bia tu la tsde mbaraja wenji bia kapta porum kema it premieri amba arongwa kauli ya unregeza nyuma toujours wa ule avance esa wa yera na madisi bwana nyingi hapa za Faransa takozi wanaoida ni ditzazo safi malada muislamu
d'accord. Kula mira tu dadai. Dalla marketo anangoma baso ngoni marahani aru badada ngoni paparada ngoni. Ngoni opia ubanu ni ensure banu ndiro na ngoni opia bandele wasi ensure. Maraba nyingi bakwadi hamwiso madala rahambia mba karsure nya wakati banda ili wamba una hazi nyingi tono sifanye na preparation nyingi mahirema le meso musrema meso après mjomde mena lini na mneka mare mo programme wa na le wam initiar surema meso lini havi domoni non stadia misru wa boshanza ile rakukata mwajana ewa sa stadia mwajana msamudu wa misru wa fumbi mo sungati munna salile mana dunia tsukasere ewa watu wangati ndio rakukata mwajana watu wenza wesinri hanendo wa buruliana watu zina watu parana nafasi mana hule buha mana papera monna stadia prehari tsukanyingi nepo mama watu wabuli wamebako kombata shangati rozo ila suma pale mana eru are experience mengoni mazi artiste ya mengi shino ureme mara mbili shino au sinema kado mzima tu normalement rena minute watu zingata doami sumia singer pare mwanalera au lera anu sunamne sa depana atongo suka rawa upatona sungu mwete majini manata madwa mana watu kufu watu madwa mana watu abinga itina meso watu kati jubani wambe nwambia gouvernement Komoro pia meso watu kati jubani jo ngate festival Medina bakwali yo wamile nwambia mtu wangu kia ini na tina aluri yangina wamile na hami wamba gouvernement Komoro pia chef de l'État chef wangu SGG Nourel Fatihu pia ma ministre ya hewa jiwao pia wasukawa resarawas ni pia sunwazi ni sebabu mazamu hasa na kaura kusina mwana tuono wanaambia watsa shugumali na warememo hasa na basi mahono timbingia fundishuma azareme shigomayo mwaja na makwadi au kama ndio mtosomi mafani mana mawengi simona mawengi be mwaja na tsoro mgutu sa swafi udhamana we gouvernement Nourel Fatihu mana azali azini swafi kasi otosha arme medine batati jibiwa be utapara wakati mwingi mana bala mjilangu lini linsa sana turbo Robert Lingazenga quelques minutes chargé Bocatio je bombarder le l'accélérateur Wamtongo mana maonti bingita batteriste wa mbora kaporonga zaunu bali wao etselomba wabo hezemachini kweli welo kuguma mana batteriste wangu kauma waruli ahasinde upya mumtsaranga za umoja wana msarongolo na swiri wakna shibabo shamone leo meso kama wabenze rifanya tungu ya stawi mafani wala mahija babu kare sahida Komoro kapkaila dangazo watungaza tapaka dangazo lukumumtu wa fuswari ala wandi dagoni hunu kafika hila hale na malangazo wavira pia wamu wana havi hunu Reni tu hono havi hunu Bordeaux tu hono Besançon Troyes hunu alhamdulillah La Réunion Saint-Denis Saint-André Saint-Louis wala njona murungata wala slida na muswami be hono serikali kaibenze mtu mteze fshiri ewa mtu tula adabu yake mtu elezewa sayo kama mtu elewa kila mtu azifanya mbaye mteze fshiri waelewa kama isaile namba sini si akala insi ya mwana ulia mteze fshiri na lale hai anabisha dara lale alishonyo tranquille mtu aitera masala hapi mtu zwa hali akura na kitsaito Afrika la musique yede mana ushivona Komoro hasa tani nzwani voilà amba maonyongwe ububwana na utaraki na zilika skiru wala tibeti yede mana ukana kurasha repetitive ukawa regana zanati ngoni mastonga tena zaidi betelo maunde hao tena kwa moshana security na mnaikao baada matama tusante walezi exact kapara mtu amsindriha mfanyia majina udungana na madamu na wana wao mlibi mpesa zanyu de mjibano bekamsonara habe majito zero safi hunu kaikiriyo maraba nyingi watu kufika ma demokradonga harma za ulimwengu mara mambiani sitinku za dunia habari za Komoro ujili anzoni informonde ujili wajao mwani matin jando premier na walio kamba wao wako renga matangazo yetu yani wa partage topara bani unde hatimisho wa he interview bole ikamba renge wakati mshashi bei jivita kabisa watu wa stamina warra renge wakati wao bakwani watu wa jivwa kabisa watu kama Nordunga ban maana wasaka songa bari ramsizie ndio zote madisi marhaba nyingi na muda taji ambalera bieso zio dunia nyingi maskirte waone mtu mbole wambe mastaya waone mtu kashinga wanatatiti
wake priorité wange danga tuna pare bano tranquille wake tini watu wasukumane mlango juu mana rangu 18h na BS tuudziwa rangu 18h nsuronga barangu 18h au kiamba mataban BS tuudziwa kamwe ban kama no ban BS mata tuudziwa mata BS tuudziwa safe watu mazangu sina tanya ngizomwambiani bido atusha kwa shangade salama salimini ilerkena vimwahani mashe 22 ashaban mwahonu mwahani wareki wambe wanyao he wamishuka tangu nende Medina Festival masalamu baraba nyingi. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé pour faire le mariage comme d'habitude à la comorienne, mariage pressé et comme mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparo ngambas karsarma inyo. Wasirna mune wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto muzkum wa juin. Muzkum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenze. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna rakudungamana hatujuka vasutama ya malisi. Donc taleo vanda kens vansena sishemeleza tena amba harma vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasjisamba wasjama vale harma dago ni karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh rasizenshi leo madhamana wa inyo ikamba wao ni wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma kambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano wambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasra harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade mwatsa huwa mpinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mwavenza mukede wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan
Monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin. Leo hii hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dagu tukuflanyulin elejen hadis na wanyu ahumna ani zanbaadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka balewensi yatu baadaye ndio makwamba ikambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikiri mchinide ufikiri ya nzuani na mchinide witaho nzuani waze na uaminifu wa ntongo watu ifani maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka wala wa mtungazja da aja mandirisha nzuani kaito stawi mana mchana angazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimuakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiyato Bwana Rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku ontwasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tovenza regia wakakumbakar sina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa har mahatin ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtulee neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuelkaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha isha shini ya viravani wananyangu risenshi ndongo mbakafsi mtakasfikir mbastoka leo sona madhamana wa daula wasipulwa sheo wastezwa sheri